阿弥陀佛，嗨，大家好，我是阿米，欢迎和我一起轻松的听到吧。Salam bahagia, salam sehat semuanya. Hai, apa kabar? Saya Ami. Kali ini saya akan berbagi cerita dari buku 108 Perumpamaan Dhamma. Judulnya Ekor Ular. Saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia dulu. Nanti akan saya terjemahkan dalam bahasa Hakka. Oh iya, jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, tolong kalian klik like-nya ya, jempolnya, supaya saya tahu dukungan kalian dengan channel video ini. Ini akan memberi semangat kepada saya untuk terus berbagi ajaran Buddha, ajaran Tao kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Ceritanya begini. Perumpamaannya begini. Ekor ular. Kita sebagai manusia tidak menginginkan penderitaan. Kita tidak ingin yang lain selain kesenangan. Tetapi sesungguhnya kesenangan merupakan penderitaan yang halus, tidak kentara. Rasa sakit ada penderitaan yang nyata. Sederhananya, penderitaan dan kesenangan seperti seekor ular. Kepalanya adalah penderitaan. Ekornya ada kesenangan. Di kepalanya terdapat racun. Mulutnya mengandung racun. Jika kamu mendekati kepala si ular, ia akan menggigitmu. Jika kamu memegang ekornya, sepertinya aman-aman saja, tetapi apabila kamu tetap memegang ekornya tanpa melepaskannya, ular tersebut akan berbalik dan menggigitmu juga. Hal ini dikarenakan baik kepala ular maupun ekornya terdapat pada satu tubuh ular yang sama. Diumpamakan baik kebahagiaan maupun kesedihan berasal dari sumber yang sama, yaitu kemelekatan dan kegelapan batin. Itulah mengapa ada waktunya ketika kamu bahagia, tetapi tetap merasa gelisah dan tidak nyaman. Bahkan ketika kamu telah memperoleh hal yang kamu suka, seperti pencapaian materi, status, dan dipuji. Ketika kamu memperoleh hal-hal ini, kamu merasa senang. Tetapi sebenarnya pikiranmu tidak benar-benar damai, karena adanya kekhawatiran bahwa kamu akan kehilangan hal-hal tersebut. Kamu takut sumber kesenangan ini akan menghilang. Ketakutan ini yang menyebabkan kamu jauh dari kedamaian. Terkadang kamu juga ternyata merasa benar-benar kehilangan hal-hal ini, dan saat itulah kamu menjadi sangat menderita. Ini berarti bahwa apabila hal-hal ini membahagiakan, penderitaan berada di balik kebahagiaan tersebut. Kita hanya tidak menyadarinya. Sama seperti ketika kita memegang seekor ular. Meskipun kita memegang ekornya, jika kita tetap memegang ular tersebut tanpa melepaskannya, ular tersebut akan balik dan menggigit kita. Dengan demikian, kepala ular dan ekor ular, kejahatan dan kebaikan. Inilah yang membentuk sebuah lingkaran yang akan terus berputar. Itulah mengapa kesenangan dan rasa sakit, baik dan buruk, bukanlah jalan menuju kesucian. Jalan menuju kesucian. Jadi dia ngay cải xịt kia hạ cài. Vì những ngày cô ấy su hè dịch bạc không bắt phút pháp ai bị gì. Xá mùi. Jika sama cowoknya nalia, jisi dah tetap mai tunggu ai sang selo, mai kyu ai sang selo, mai fan no ai sang selo. Jika sama tetap ai fan hi, xin phụ ai siêu giàu ai
Tapi sisit adalah phân hỉ cả kiểu là gia chẳng thật là hiểu phân hỉ là sisit là hệ dịu siêu ấy kiểu thông thông khổ là hệ thông thì cái thông là hệ xí xích sọn là thông khổ jadi简单来讲呢痛苦嘅分離呢係攞條曬嘅曬條那呢係痛苦嘅嘅每度係分離因為曬條那呢跟要吐嘅再要吐從你行前曬起從你行前個曬條那cái như vậy pun cái trời ngau độ pun cái sai trời ngau độ tapi trong như pan cái sa mui như con nó ăn on chén tapi trong như pan này thì một piang cái sa mui cái sa tetap by fan to chọn nói to ngau nhỉ jadi boleh sa theo atau sa mui du dịch chọn nhưng vì cái hệ dịch theo sai bù xin jadi gini biji lo hikan fon hika kyuk la hejit kai thi phong loy kai sumber sama loy kai thi phong loy he kemelekatan dan kegelapan batin yang man có cái hak cao jadi fon hika kyuk hệ cái thị phong loại chế cho nhìn biển ha cổ sim mày linfone am chua kemelekatan dan kegelapan batin tôi nghe cho nghe cái sự tôi jadi cái gì sih phong hỉ cả kiểu là hệ cái thị phong loại chế gì xin nhìn một biển ha có liều sim mày âm chua jadi cái gì sih cho mày sang ở dưới xí heo nhị ăn phân hỉ cái hạt tapi nhá nhìn hắn bị chụp chọn on chén trong nhị yếu tật đó khai sĩ trên nhị su cắt ấy gan trong nhị xin cung mèo atau pun nhìn các sa nhị ăn to luôn nhỉ atau pun nhìn các con nhị ăn kiêng nhỉ mày tapi ra nhị tờ là phân hỉ xí heo là phân hỉ sang xí heo là nhị xí xích nhá nổ xí ra dạ mẹ ăn thịt rồi nhưng mà như vậy kiểu như kiểu là sáng sớm bảy mô hết à cái bị gì trong như tật ăn to liền nhau nè như xí đánh phân hỉ tapi như vậy kiểu như lui bảy cặp với những theo chậu leo tiệt hết mà to như vậy kiểu leo như vậy kiểu ở lý khai phân hỉ xí trên xã bảy mô hết như vậy kiêng lý khai phân hỉ xí trên bảy mô hết jadi như thế kiêng nè chẳng vậy ra như là chịu ăn thịt nha sim mệt như chiều là bởi là phân hỉ xí trên xã bởi mô hết cái hẳn như cho năm chiều dù ăn thùng khủ liệu kìa đi cái gì xí còn như thế虽然分hỉ và dù cái thùng khủ cuma jika là hẳn mang xiong thùng chế trong nhiệt ca pan ra dịch theo xa trong ca pan ra mui dịch ca này còn ăn chén nó tapi ni mo xiong nó trong nhiệt pan ra mui đến hier trong nhiệt pan ra xài mui ni còn ăn chén tapi ni pan đến hi mo piong ra xài mui kia xài bởi phân tròn tròn này to ngau ni tụi cái trời giờ đi chơi mui bố lo xài theo atau xài mui cái này bị gì hết cái phải cả họ chơi mới biến khai dàn khen tin nói tin hệ dàn khen nhiều tiêm jadi dia sẽ chứng minh đó cho mày phân hỉ
กะทงโขฮอกะไฟเมฮีฮิจินหลัวสิหลัวเมฮิซิวถอยหลัวkesenangan dan rasa sakit baik dan buruk bukanlah sang jalan menuju kesucian. Jadi perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kesenangan dan penderitaan diumpamakan dengan kepala ular dan ekor ular. Kepala ular adalah kesenangan. Kepala ular adalah penderitaan. Ekor ular adalah kesenangan. Jadi sebenarnya kesenangan dan penderitaan berada pada sumber yang sama. Terdapat pada satu sumber yang sama, yaitu kemelekatan dan kegelapan batin. Dengan diumpamakan kepala ular dan ekor ular berada pada satu tubuh ular yang sama. Jadi biarpun kita merasakan kesenangan, sebenarnya kita juga pada akhirnya akan merasakan penderitaan. Karena kita melekat pada sebuah hal. Jadi kesenangan dan penderitaan ini akan membentuk sebuah lingkaran yang terus berputar, tiada henti. Jadi ini bukanlah jalan untuk menuju kesucian. Perumpamaan ini mengajarkan kalau kita ingin berhasil dalam melatih diri, kita harus belajar melepaskan dari kemelekatan dan kegelapan batin. Berarti kita tidak harus merasakan kesenangan dan penderitaan. Gajiret linyit EPG có katigan kina phun piet ira sa theo cả sa mui sa theo e phun hi si chen sa mui sa theo du he chu e si chen thong ko sa mui du phun hi si chen phun hi. Jadi sa theo cả sa mui he theo sai bu sin ada yang mana. Jadi ra thong ko cả phun hi hay dịch chặt thì phong loài dinh bụi dịch ca một pion ha. Cái PG hi chọn các tại đội khai sĩ trên phone hi sang thế PG chọn các xã tại đội to lên à xã dịch các tại đội to lên chọn chính sĩ mày atau những cái pun nhie mày hạt gì mày nè tại bốn nó sẽ mày xã to lên à. Jadi cái hạt nhie phone hi. Tapi selama nhi phone nhi baik kyo nhi baik yang yang lui baik mungkin hạt leo pun nhìn theo chèo leo atau tiệt hạt leo. Jadi selama nhi siêu chiều phone nhi ta baik chiều kyo nhi mình nhi baik kyo thì mungkin hạt mua đó nhiều pion ha. Jadi phone nhi cả kyo hệ khai dịch cho cái sự chuyện với mình nhi tem xiong này khai sự chuyện nhiều pion ha. PG gak ho gak phải hay dịch khai sĩ trên chỉ vậy để sang sẽ phải chọn khai dân khen mô tiêm chọn như mô biểu hạ sẽ jadi để sang sẽ đã thêm mẹ các hiểu liền xin cung jadi để PG còn các tí gan chọn nhìn như chiều phân thì cả chiều thông khổ là và tí hành mang xin cung và tí bagi ngay cả nhị tao ngay lọ hì tao ngay bảy triệu phân thì cả thùng cụ nhưng bởi ngay hành bằng xin cung hành pin soi như cái mà jadi dịch chậm nhưng cả lọ ấy siêu thảo siêu xin cung ăn bà tí mua chiều phân thì nhé mua chiều kiểu nhưng mấy cái biển ha liệu và tí hàng xin cung. Jadi hy vọng những cái bao còn ngày
Jika sama, chung dịu như điều xin cung. 每笑欢喜也每笑痛苦了，jika sama有帮병下。Jadi ini dia biji saya tahu ali dah, himong saya kata thang sip na. Dia intinya phấn hỉ gặp痛苦啦，為佛身本日家，因為家含點點上人嘅，冇病下，日家因為家未成功嘅人，將日家要成功我上通了，連成功了，日家把啲冇潮歡喜也冇潮痛苦了，盡用生死，因為家成功啊嘛，giờ đi希望ngày包còn ngày có bao đầu nhị tao, thằng này video ấy, chạy cả chúng yêu nhị條成功。唔係點點咁樣，獵人傾苦咗，歡喜嘅痛苦嘅苦咗，而家又超過。感謝大家要群行要群一 video， 感謝大家要聽喺講頭。我做嘛dari thuộc số cái sự bên đi đầu tiên nhỉ. Jadi kalau jangan hak kabai kat sini kong mau mai kang chiếu tàu sẽ cái sự chiếu tàu sẽ nhân nhỏ. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin.